बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो लेसन है ये बाकी लेसन से बहुत ही मुख्तलिफ है। आज के लेसन में हम आपको स्लैंग वर्ड्स क्या हैं ये आपको मैं अभी बताता हूँ। अवामी बाज़ारी अल्फाज, इसके बारे में ये सारी वीडियो तैयार की गई है 5-6 मिनट की। तो आप ज़्यादा से गुजारिश है कि इसे गौर से देखें और समझें। ये गुस्से में, परेशानी, दर्द और हसद में बोले जाते हैं, अदा किए जाते हैं। ये वर्ड्स जो हैं ये कोई गाली नहीं होती, ठीक है, लेकिन बहुत महज़ब अल्फाज भी नहीं होते। जिन लोगों से आपका अदब का रिश्ता है उनके सामने आप ये अल्फाज नहीं अदा कर सकते। यानी आपके वालिदैन वगैरह हो गए, आपके असातिज़ा हो गए, आपके बड़े बुज़ुर्ग हो गए, इनसे आप ये अल्फाज नहीं अदा कर सकते। आप उन लोगों से अदा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं जो आपके हम उम्र हों या आपसे बहुत ज़्यादा फ्री हों, ठीक है। तो आगाज़ करते हैं। मनाजा, मनाजा, किसी को कोसना, किसी से तंग आना या किसी पर लानत करना। क्या कहेंगे? मनाजा, किसी को कोसना, किसी से तंग आना, किसी पर लानत करना। मनाजा आई रोतो इल प्यातो, लानत कि तुमने प्लेट तोड़ दी। मनाजा आई रोतो इल प्यातो। Managia ho già risposto questa domanda. Managia ho già risposto questa domanda. मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ गुस्सा और परेशानी का इजहार हो रहा है। प्लेट टूट गई है, मैंने पहले इसका जवाब दे दिया है, इसलिए ये अल्फाज इस्तेमाल होता है कि पाले, दुख होना, परेशान होना, तंग आना। के पाले, दुख होना, परेशान होना, तंग आना। या इसका लफ्ज़ी माना नहीं इस्तेमाल होगा, ये इडियम के हवाले से ये इस्तेमाल होता है और हमेशा ये ऐसे ही इस्तेमाल होता है। Non si può stare con una persona che si ama che parle. ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकते जिससे आप प्यार करें। के पाले, क्या बकवास है। Non si può stare con una persona che si ama che parle. ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकते जिससे आप प्यार करें, क्या बकवास है। के पाले, ये गाली नहीं है या बुरा लफ्ज़, गंदा लफ्ज़ इतना नहीं है ये, लेकिन सिर्फ ये है कि आपके गुस्से या परेशानी में अदा किया जाता है। Che palle, dobbiamo andare a piedi fino a stazione. हमने स्टेशन तक पैदल जाना है, ये क्या बकवास है। हमने स्टेशन तक पैदल जाना है, क्या बकवास है। Che palle, dobbiamo andare a piedi fino alla stazione. हमने स्टेशन तक पैदल जाना है, क्या बकवास है। यहाँ भी गुस्से और परेशानी का इजहार किया गया है। उसके बाद है कि कावलो, बहुत बुरी चीज़, बुरा काम। कि कावलो, बहुत बुरी चीज़, बुरा काम। यहाँ भी इसके लफ्ज़ी मैंने नहीं इस्तेमाल हुए। Non so che cavolo fai con questa pistola. मालूम नहीं इस पिस्तौल से क्या बुरा काम करना है। Non so, नहीं जानता, मालूम नहीं, कि cavolo fai, क्या बुरा काम करोगे, con questa pistola, इस पिस्तौल से। Non so che cavolo fai con questa pistola. मालूम नहीं इस पिस्तौल से क्या बुरा काम करना है। Che cavolo dici, sei stupido. बेवकूफ़ आदमी, क्या बुरी बात कर रहे हो। Che cavolo dici, क्या बुरी बात कर रहे हो। Sei stupido, बेवकूफ़ हो। Che cavolo dici, sei stupido, क्या बुरी बात कर रहे हो, बेवकूफ़ हो तुम। Sei stupido, तुम बेवकूफ़ हो। beccarsi, दबोच लेना, पकड़ना। beccarsi, दबोच लेना,
پکڑنا. Polizia ha beccato il ladro ieri sera. پولیس نے کل شام چور کو دبوچ لیا, چور کو پکڑ لیا. Polizia ha beccato il ladro ieri sera. پولیس نے کل شام چور کو دبوچ لیا, چور کو پکڑ لیا. Ti faccio beccare più tardi. تھوڑی دیر تک تم کو پکڑتا ہوں یعنی تم سے ملتا ہوں. Ti faccio beccare più tardi. تھوڑی دیر تک تم کو پکڑتا ہوں یعنی تم سے ملتا ہوں. Ti faccio beccare più tardi. تھوڑی دیر تک تم کو پکڑتا ہوں یعنی تم سے ملتا ہوں. Che schifo. عجیب, ناگوار, گندا. Che schifo. عجیب, ناگوار, گندا. Che schifo che nessuno ti controlla qui. عجیب ہے تم کو یہاں کوئی نہیں چیک کرتا. Che schifo che nessuno ti controlla qui. عجیب ہے تم کو یہاں کوئی نہیں چیک کرتا. ویڈیو آپ پوری دیکھا کریں اور اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے کہ آپ نے اس ویڈیو کو کتنے حد تک پسند کیا ہے یا اس میں کیا کمی رہ گئی ہے اور اس کمی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گے. اس کے بعد ہے کہ schifo hai fatto dentro la mia stanza. میرے کمرے میں کیا گند کیا ہے. Che schifo hai fatto. کیا گند کیا ہے. dentro la mia stanza. میرے کمرے کے اندر. میرے کمرے کے اندر کیا گند کیا ہے. fare le corna. محبت میں پارٹنر کو دھوکہ دینا. fare le corna. کورنا کا لفظی معنی ہوتا ہے سینگ, لیکن جہاں جملے میں لفظی معنی استعمال نہیں ہوگا. محبت میں پارٹنر کو دھوکہ دینا. Diventi pazzo se lei fa le corna. تم پاگل ہو جاؤ گے اگر اس نے تم کو محبت میں پیار میں دھوکہ دیا. Diventi pazzo تم پاگل ہو جاؤ گے. Se lei fa le corna اگر اس نے تم کو پیار میں دھوکہ دیا. اگر اس نے تم کو پیار میں دھوکہ دیا تو تم پاگل ہو جاؤ گے. Diventi pazzo تم پاگل ہو جاؤ گے. Farsi le corna sulle fronte. سامنے سامنے دھوکہ دینا. Farsi le corna sulla fronte. Sulla fronte سامنے سامنے دھوکہ دینا یعنی کسی پارٹنر کے سامنے سامنے کسی دوسرے سے اظہار محبت کرنا. Farsi le corna sulla fronte. سامنے سامنے دھوکہ دینا یعنی کسی کے سامنے کسی دوسرے سے اظہار محبت کرنا. دوستو آج کے لیے اتنا ہی. تو ملتے ہیں پھر نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت. اللہ حافظ. نئے دوستوں سے سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.